নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বাতিল ने जब जब बदलेंगे तेवर बातिल ने जब जब बदलेंगे तेवर आया है तब तब मेरी ज़ुबान पर नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नबी ने जीना सिखाया खुदा इंसान हमको बनाया प्यारे नबी ने जीना सिखाया खुदा इंसान हमको बनाया कहलाया अखलाक ईमान का ज़बर कहलाया अखलाक ईमान का ज़बर नाराए तकबीर अकबर नाराए तकबीर अकबर नाराए तकबीर आवाज হয়েছে 80% 3.5 টাকার মতন হ্যাঁ 3.5 টাকার মতন আওয়াজ এইবার তাকবীর দেব আমি নিচে চলে যাব সত্যি কথা দিলাম এবার তাকবীর দিতে হবে জোরে তারপর নিচে যাব মানে বসো পিছনে দেখতে পাচ্ছ না বসো সবাই বসো তোমরা দাঁড়ালে হয় বসে বসে উত্তর দাও নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার 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 বাতিল ने जब जब बदलेंगे तेवर बातिल ने जब जब बदलेंगे तेवर आया है तब तब मेरी ज़ुबान पर नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर 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 सिद्दीक़ फारूक उस्मान गदर चल चल साहबा सबसे बेहतर सुबहानाल्लाह আর একটু জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ सिद्दीक़ फारूक उस्मान गदर चल चल साहबा सबसे बेहतर যাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর যাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর নারায়ে তাকবীর नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर 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 नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर।